Alright, so welcome again to our webinar. Okay, untuk join webinar Acad System, you boleh pergi. For those yang mana-mana nak share dekat kawan-kawan, boleh share link daripada kita punya website. And register dulu dekat kita punya website. Okay, so thanks join untuk webinar kita kali ini. So untuk webinar kita kali ini, kita akan pergi kepada satu topik which is kita panggil as a tips and tricks. Tapi kali ini untuk modul ketiga. Right, so before saya start, maybe you can tengok dulu dekat screen saya. Right, so kami daripada Acad System ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua yang sambut Hari Raya. Walaupun tahun ni kita tak dapat nak sambut raya kat kampung, tapi it's okay. So new normal, kita sambil-sambil raya, selalunya raya 30 hari, raya asyik fikir raya je. So this time kita fikir untuk improve kita punya skill through join kita punya kita panggil a free online lesson. Okay, so untuk today, kita buat untuk topik tips and tricks for module 3. Okay, so for those yang akan datang kalau tiba-tiba nak register ataupun nak join kita punya ni, you boleh pergi dekat Acad System punya website and pergi dekat that specific and boleh klik confirm RSVP. So dekat sini nanti you all boleh register untuk kita punya next webinar session ataupun next free online session. Okay, so kalau you nak pergi dekat kita punya website, pergi dekat any browser. So go for example, my PC currently using Google Chrome. Okay, dekat address bar, search for acadsystemswiths.com. Okay, bawah sikit nanti dia akan ada satu kita panggil latest workshop and webinar ataupun sekarang kita panggil dia as a free online lesson. Okay, so untuk esok for those yang berminat dengan BIM 360 design, you boleh join esok punya, and kita dah post many topics yang mana related to you all boleh register siap-siap. Okay, so saya rasa yang ini topik ni quite menarik. Kalau you all nak join, you boleh join AutoCAD Auto Lips Command Customization. Macam mana nak buat Lips Command. Okay, so for those daripada manufacturing industry also boleh join kita punya AutoCAD versus Inventor online lesson. Okay, so kita pergi kepada kita punya main idea ataupun main objective for today. Okay, so for today kita akan fokus dekat a few topics. Saya pergi dulu dekat kita punya website, link yang kita dah bagi. So antara topik-topik yang kita akan cover, which is kita akan cover AutoCAD Electrical and Architectural. So this one saya akan just go through je apa yang ada dalam AutoCAD Electrical and macam mana AutoCAD Electrical and Architectural improve cara you all buat drafting. So yang kedua, yang topik yang ini seterusnya e-transmit dengan sheet set manager. So I believe these two topics jarang orang pakai. Okay, tapi tak ada masalah. Yang ini you all nanti boleh tengok apa yang AutoCAD boleh membantu you all. Okay, zoom and selection, this will be very basic topic. Okay, auto save and also app store. Right, tapi tak apa, topik-topik ini adalah untuk tips and tricks kali ni. Tapi kalau you all ada question, you boleh drop dekat kita punya chat. Okay, so saya akan chat sekali. Okay, so untuk siapa-siapa yang join kita punya meeting through online, boleh chat dekat situ. Kalau ada apa-apa soalan, boleh drop your question over there. Okay, for those yang mana daripada kita punya Facebook live, you all also boleh drop dekat komen, nanti kita akan reply one by one. Okay, so untuk yang pertama, kita akan pergi kepada specialized toolset. Okay, untuk hari ini kita fokus dekat electrical and architectural. So, kalau you all purchase AutoCAD 2019 and above, ataupun you memang dah go with new AutoCAD yang baru. Okay, so by default, you all akan dapat 8 software. Okay, termasuk AutoCAD itself, architectural, electrical, mechanical, MEP, mechanical, electrical and plumbing. So map 3D, raster and also plan 3D. Okay. Dalam AutoCAD mechanical, dekat sini you all dah ada libraries, tak perlu nak create you punya shaft, tak perlu nak create you punya bearing one by one. So dekat sini you boleh create dengan cara gunakan content library yang ada dalam AutoCAD mechanical sahaja. Okay, untuk architectural lepas ni kita akan go through macam mana kita nak buat satu building gunakan AutoCAD saja. Okay, untuk AutoCAD electrical pula, so macam mana kita nak gunakan simbol-simbol electrical dalam software AutoCAD itself.
Tak perlu nak buat you punya sendiri, ataupun you dah ada pun you boleh gunakan you punya sendiri. Okay, so ni map 3D for those yang bermain dengan civil work. So dekat sini ada GIS, dia boleh baca GIS untuk generate 3D file. Okay, so yang seterusnya will be kita punya MEP. Okay, so untuk MEP pula, dekat sini kalau you all, MEP stand for Mechanical, Electrical and Plumbing. So mechanical contohnya kalau you nak kena buat ducting, okay, adapun nak buat duct work, so gunakan AutoCAD MEP. So this will be the workflow. Kalau you gunakan AutoCAD Architectural untuk buat building, okay, you boleh move to AutoCAD MEP untuk buat dia punya piping and plumbing. Cuma yang ini not fully BIM, not fully building information modeling sebab ada software lain which is Revit. Okay, so plan 3D kalau you nak buat plan dalam bentuk 3D, buat piping, tarik, masukkan valve and also PNID, dua-dua. So raster kalau you plan untuk nak buat daripada image convert to DWG. So nak make sure yang you boleh snap every single point there. Okay. So sekarang saya pergi kepada first topic. Okay, yang topik pertama adalah AutoCAD Electrical and also AutoCAD Architectural. So untuk AutoCAD Electrical, okay, so this will be interface. Sama je macam AutoCAD. You pakai AutoCAD biasa, 2020. Okay, kalau you gunakan AutoCAD Electrical, the good things dia, simbol-simbol semua akan ada dekat dalam ni dah. So for example, saya cuba nak gunakan simbol yang ada dekat sini. For example, kat sini ada push button. Okay, so saya just tekan dekat icon menu and masukkan information yang ada dalam tu. Okay, so dekat komputer, for example motor control ataupun switch relay semua ada dekat sini dah. Okay, so by default dia akan install sikit je simbol. Tapi kalau you nak install full simbol, for example you nak masukkan Omron, Mitsubishi ataupun mana-mana brand yang ada, so you boleh pergi dekat modify software ni, uninstall dia dulu, add or remove program, masukkan apa simbol-simbol ataupun apa brand yang you nak masukkan sekali. Okay, saya tunjuk contoh sekali. Apa beza AutoCAD Electrical dengan AutoCAD normal? Okay, so I believe kalau you all dah biasa dengan AutoCAD, dekat sini kalau you nak masukkan item, you boleh masukkan block, you punya block. Tapi kalau saya punya contoh, saya nak masukkan daripada sini, saya masukkan for example relay. Okay, so saya just mouse over and dia akan keluar satu pop-up untuk kita masukkan information. Okay, for example, sini saya masukkan AutoCAD Systems. Okay, and saya hit OK. So nanti dia akan keluar something yang macam ni. Sekali dengan information dia. Okay, so untuk AutoCAD yang biasa, kalau you nak move, you akan jadi macam ni. You tekan select move, nanti dia akan jadi macam ni. So you kena trim and also you kena extend and join balik semua item-item yang dah split. Okay, tapi kalau saya pakai AutoCAD Electrical, saya just boleh gunakan satu features kita panggil as spot. Tekan object, move kan, nanti dia akan auto trim, auto cut, auto extend semua. Okay, so kat sini you boleh pilih apa-apa jenis yang you nak gunakan. Kalau dekat saya punya contoh, saya hanya gunakan schematic. Tapi kalau you all perlu gunakan panel also, you boleh gunakan panels. Okay, for example kat sini pun dia dah ada builder dia sendiri. 1 horsepower motor circuit insert. So saya just masukkan daripada this point. So nanti dia akan automatic generate for you. Okay, so ini bentuk dia yang dia akan automatic generate for you. So using AutoCAD Electrical. Tapi tak ada masalah, once kalau tiba-tiba you ada plan untuk edit, you just boleh gunakan edit component dekat atas ni saja. Okay, so normal AutoCAD bila you dah ada satu item dekat sini, bila you delete nanti dia akan jadi, bila you tekan E for erase, okay, nanti dia akan putus macam ni. Tapi kalau gunakan AutoCAD yang ini, saya just boleh tekan delete component. Okay, enter. So nanti dia akan sambung balik line tu. So without any problem. So kat sini you dah improve so many times dekat kita punya AutoCAD Electrical kalau you gunakan untuk buat schematic drawing. Okay, tapi kalau you buat schematic drawing untuk plan ataupun kita panggil as a PNID, jangan guna AutoCAD Electrical. Better you guna AutoCAD Plan 3D.
Okay, so untuk yang kedua adalah AutoCAD Architectural. This one is quite interesting because bila you create, you akan boleh create 3D. Okay, so this will be the sample that saya create tadi. Alright, so saya ada satu contoh, saya ada contoh ni. Okay, kalau you gunakan AutoCAD biasa, so you akan take mungkin a bit longer time compared to kalau you gunakan AutoCAD Architectural. Sebab all libraries dah ada dalam ni. Okay, saya tunjuk dengan cara saya buka satu new drawing yang pertama. Okay, so cara nak guna dia adalah dengan cara kita, contohnya saya nak buat wall, saya just tekan kat wall sini, ataupun saya gunakan tool palette saya lagi senang. Okay, saya choose for wall. Okay, so browse untuk shape style dia dan saya boleh pilih style macam mana saya nak gunakan. Okay, for example saya gunakan yang ini, saya just double click and boleh draw dah. So ini macam biasa. So yang ini for example saya masukkan 15000 naik ke atas 7500 1000. Okay, so turun ke bawah berapa value, for example 4000, and pergi snap dekat sini, and okay, kat sini kan kalau perasan bila saya klik dekat dia punya endpoint, nanti dia akan terus directly connect, and saya just tekan escape ataupun enter, dua-dua boleh. So by default yang ini dia dah tolong untuk createkan 3D. Okay, so kalau you all nak tukar, you ada plan untuk tukar, you just boleh tekan dekat atas ni lah. Macam biasa untuk 3D user, so you boleh gunakan conceptual for example. Okay, so yang kedua saya nak masukkan pintu dan tingkap, sama juga konsep dia. Saya just boleh tekan dekat door ataupun saya gunakan tool palette. Okay, so tekan dekat properties untuk choose. For example saya nak guna pintu yang ini, pilih dinding. Okay, sekejap. Dia tak choose. Okay, so saya just double click. Okay, pilih dinding. Okay, so sekarang dia dah createkan pintu tu dekat sini. Okay, same goes to tingkap lah kalau kita nak buat windows. Okay, so pilih dulu style yang kita nak gunakan. For example yang ini, pilih, and saya choose dekat sini 1, 2. So dia dah jadi something yang macam ni. Okay, konsep yang sama dengan Revit, you just boleh tekan and masukkan dimension between distance 1 and distance 2. Okay. Alright. Okay, so saya teruskan lagi dengan untuk features-features yang lain. Yang lain dia ada windows, stair, space ataupun yang nak buat roof, you boleh buat roof juga. So saya fokus dekat top view. Okay, dekat top view ni saya nak buat satu roof. Okay, so saya pilih roof. And saya choose daripada sini. Okay, ataupun saya paling senang saya gunakan roof and saya just gunakan field type. Saya buat rectangle. Okay, so dia dah jadi rumah yang macam ni. Okay, untuk adjust dia, just boleh gunakan view yang proper. Contohnya sekarang saya nak gunakan back view. Okay, pilih point ni and boleh drag dia ke bawah. Dia dah jadi something macam ni. Okay, so kalau ada salah, ada problem, tak ada masalah, nanti boleh adjust balik dekat 3D model lah, betulkan balik pintu tingkap dia ataupun dinding dia semua. Okay, so itu boleh adjust balik. So tak ada masalah yang itu. Okay. Alright, so untuk yang topik yang seterusnya adalah kita nak pergi ke topik kedua, iaitu autosave. So autosave is very important sebab selalunya bila you working with AutoCAD, nanti kadang-kadang bila you buat, you akan terlepas pandang. You dah save belum ataupun you dah tengok macam mana nak you nak tahu macam mana kita nak tahu barangnya apa, objek kita apa, drawing kita ada backup atau tidak. So saya pergi ke normal AutoCAD. Okay, this will be AutoCAD 2021 ataupun nak guna 2020 pun tak ada masalah ataupun mana-mana version pun tak ada masalah untuk autosave. Okay, so method pertama untuk save adalah kita just tekan Q save. Okay, Q save ni means quick save. So saya just tekan quick save. So maknanya bila saya tekan QS, dia akan sama macam kita tekan button dekat atas ni. Okay, same goes to save, dia akan sama macam sini. Kalau save as, dia akan save new copy. Okay, so sekarang saya nak cuba practice satu item yang mana
by default bila you gunakan this command save times save time, by default dekat you punya AutoCAD dia akan jadi 10 minit. Okay, save time. Kalau you nak make it dia akan save setiap 5 minit, you just boleh tukar jadikan 5. So this one is value ni adalah minute. Okay, nanti dia akan automatic save. Okay, so contoh saya tukar balik save time 1 minute. Okay, so by default nanti dia akan tolong kita untuk automatic save dekat sini. Okay, saya pergi dekat folder yang kita save item ni. So objek yang ini, kalau perasan dekat PC you, ya dekat you all punya PC, nanti you all akan ada DWG dengan BAK, ataupun nanti dia akan ada a few more file. So kalau tiba-tiba BAK ni ada ataupun DWG ni corrupted, you dah buat edit semalam tak ada masalah, hari ni corrupted. Okay, macam mana kita nak gunakan yang semalam punya itu balik? Okay, so you just boleh gunakan BAK ni, just double click, tekan .BAK ni you buang, you masukkan nama baru. Then masukkan .DWG. Okay, so nanti dia akan keluar pop-up untuk kita save, tukar. Nanti dia akan jadi .DWG, file size yang sama. Okay, so sama juga bila BAK akan keluar every time bila kita tekan save. Dia akan keluar balik BAK tu. Right? So kalau you rasa BAK tu you tak perlukan pun boleh, nanti boleh tutup. Tak ada masalah. Tapi to be safe, better you simpan dia punya backup file. So saya cuba buka AutoCAD ni. Okay, so AutoCAD drawing should be boleh buka. Yang dua punya. Okay, should be tak ada masalah untuk buka. Okay, so untuk topik kita punya yang kedua ni, which is kita panggil dia as autosave. And saya nak pergi ke topik yang seterusnya, which is zoom and select. Okay, kalau sebelum ni you dah biasa dengan gunakan scroll mouse untuk and do the selection like normal. So cara you efficient atau tidak, kita boleh refer dekat saya punya sampel yang ini. Okay, kalau saya nak buat selection macam biasalah, selection dia akan ada dua jenis. The green color. Okay, green color ni maksudnya bila dia touch dia sikit dia akan terus select. Another one is the blue color. Okay, blue color ni means you kena make sure dia masuk dalam kotak baru dia akan select. So different between green dengan blue. Okay, so sekarang kalau kita nak pilih yang ini tak ada masalah. Okay, so tapi kalau saya nak masukkan yang biru quite susah. Okay, unless you lebihkan sikit baru dia akan masuk. Okay, so sekarang ni untuk zoom, normally you akan gunakan scroll untuk zoom, zoom in, zoom out. Okay, tapi saya strongly suggest you better you gunakan command Z for zoom. Okay, dekat zoom bawah ni dia akan ada a few types, ada all, center, scale, windows, object. Okay, untuk zoom all maknanya bila you tekan Z enter, A enter, nanti dia akan zoomkan semua drawing, fitkan dalam screen. Okay, untuk zoom yang kedua adalah zoom object. Kalau saya nak fokus dekat satu objek je, saya just tekan enter. Nanti dia akan terus directly zoomkan dekat objek yang saya klik tadi saja. Okay, so saya repeat balik. Misal kata kalau saya nak fokus dekat kerusi ni ataupun kerusi sebelah ni. Kerusi sebelah ni. Okay, Z enter. Okay, so saya pilih klik kat bawah ni ataupun tekan O for object and klik dekat this kerusi. Enter. So nanti dia akan zoomkan betul-betul fit dekat kerusi yang kita, objek yang kita pilih tu. To zoom all. Sorry, to zoom object. Okay, kalau untuk zoom Windows pula, zoom Windows maksud dia kita tekan Z enter, W enter, dan kita boleh buat kotak untuk kita zoom dekat area yang kita nak fokus tu. Okay, Z enter, W enter. So dia akan fokus dekat tiga ni. So itu cara the most proper way untuk kita buat zooming and also buat selection. Okay, so selection, saya repeat balik, untuk select sama ada saya gunakan biru ataupun hijau. Okay, so in certain case, dia akan jadi susah. Okay, so saya suggest you boleh gunakan method ni. Gunakan mouse, tekan lama-lama, nanti dia akan jadi bentuk, bukan bentuk empat segi, bukan bentuk rectangle. Okay, contohnya saya nak choose yang ini dengan yang ini. Okay, so kalau saya, cara paling senang adalah saya gunakan yang ini, betul. Tapi kalau cara yang lain, saya boleh gunakan lasso. Ini kita panggil dia as a lasso. Untuk select dua objek yang quite susah. For example, kalau you ada spline.
So, you boleh gunakan method tu untuk pilih spline. Okay. Sorry. So, SPL, saya tekan 1, 2, 3, 4, enter. Dan saya ada banyak line dekat sini. Saya ada banyak line dekat sini. So, untuk buat selection this object, saya boleh guna warna hijau lah, paling senang. Tapi misal kata kalau saya nak praktis guna warna biru, saya boleh guna lalu macam ni. Okay, saya lalukan kat sini. Oh, dia terlepas. So, dekat sini saya lalukan balik. Lalukan balik dia macam ni. Okay, so nanti dia akan select macam tu. So, itu contoh kalau tiba-tiba you ada kompleks punya shape untuk buat selection. Okay, so we go for new one, another topic which is sheet set manager and also e-transmit. Yang ini jarang orang guna, tapi kalau you boleh guna, this one is very good. Sebab selalunya yang saya faham konsep yang you all akan guna, you akan save PDF satu drawing. Okay, kan nanti dekat dalam AutoCAD dia ada satu kita panggil model dengan layout. So you akan save every single layout ni dekat dalam PDF, convert to PDF. And contohnya dia akan jadi, you ada 10 layout, nanti you kena save 10 kali. Okay, so using e-transmit dengan sheet set manager, you tak perlu lagi buat benda tu lagi. You tak perlu nak save banyak kali and merge dia guna you punya software ataupun you buat guna online merge. Tak perlu lagi sebab dalam AutoCAD itself dah ada. Okay, so cara dia adalah dengan cara macam ni. So you boleh guna command SSM dulu, sheet set manager. Okay, SSM. So saya just tekan enter. So dekat sheet set manager, saya nak masukkan a few drawing, saya just boleh tekan new sheet set dulu, ataupun you dah ada, you boleh gunakan balik existing drawing. Next. So boleh masukkan nama project. For example, this one project. Contoh you ada 3-4 drawing yang you nak combine dalam satu PDF later on. So you boleh gunakan yang macam ni, method ni. Okay. Okay, saya masukkan nama ikat sistem, saya simpan dia dekat folder yang saya nak, dekat bawah ni, description saya boleh masukkan. Next. So dekat sini tempat untuk kita browse kita punya file. For example, saya browse dekat saya punya, dekat desktop, kita ada satu folder ni. So dalam folder ni nanti dia akan bukakan semua jenis drawing yang ada. Okay. So kalau saya nak masukkan, saya tak nak masukkan semua pun, saya just tekan untick and saya just boleh pilih drawing yang saya nak je. Okay, for example, saya nak linkkan drawing ni, tapi drawing ni saya nak side plan. So dekat sini, isometric saya nak layout. So saya tak nak semua. Okay, dekat sini saya masukkan lagi a few more drawing. Okay, dan saya boleh pilih. Lepas saya dah pilih, saya just klik next. So nanti dia akan masukkan semua layout kat dalam kita punya sheet set. Okay, by default bila you ada drawing macam ni, nanti you nak pecahkan by numbering ataupun you nak tukar nama ni, nanti you just boleh gunakan, dia ada satu features kita panggil rename or renumber. So yang ini yang selalu you buang masa, you kena rename satu-satu. Nanti bila you dah save PDF, export, you kena rename dulu, mergekan balik, nanti banyak kerja. Okay, tapi sekarang tak perlu buat lagi sebab you boleh gunakan this method, sheet set manager. Okay, sekarang ni kalau saya nak fokus, saya nak print out page 1, 3 dan 8. Saya right click, saya just tekan publish to PDF. Pun boleh juga. Publish to PDF. Save X dekat folder saya, desktop. Okay, nanti software nanti akan tolong kita generate automatic. Sambil tu kita boleh buat kerja kita. Sebelum dalam tempoh yang sama nanti dekat bawah sini dia akan ada satu button. Bila dah keluar nanti dia akan, bila dah set nanti dia akan keluar pop up. Which is dia akan bagi tahu this drawing already successful. Kalau ada issue dia akan bagi tahu ada error. Okay, so itu cara untuk kita masukkan drawing. Kalau you nak buat semua terus, you just right click dekat sini, publish to PDF. Okay, so kadang-kadang you nak kena hantar all this drawing to your client. Ataupun you nak collaborate dalam team, you nak hantar dekat boss, you punya boss. Okay, you kena email dia satu-satu and selalunya file dia akan jadi berat. Okay, tapi dengan cara ni, you dah boleh simplifykan dia dengan cara e-transmit later on. Nanti saya tunjuk. Okay, PDF saya dah siap. Saya just klik. Okay, saya close. So now saya cuba buka PDF saya dekat desktop.
So this will be kita punya PDF, drawing 1, drawing 2, drawing 3. So dia dah combinekan dalam satu PDF saja. So gunakan sheet set manager. That will be the proper way, the most proper way. So yang ini pula saya nak jadikan dia as satu file untuk kita hantar. Right click, e-transmit. Okay, drawing mana saya nak, kalau dia ada X reference, dia akan pilih X reference. Kalau dia ada Excel, dia akan pilih Excel. Kalau nak add, boleh add dekat sini. Right? So boleh pilih apa yang you all, setting yang you all dah buat and masukkan and hit OK. Okay, nanti dia akan simpan dekat folder you, tempat yang you nak masuk, nak simpan dia. Okay, apa yang jadi sekarang, dia dah tolong saya, AutoCAD dah tolong saya untuk generate satu zip file. Yang mana dalam tu ada drawing yang kita select je sahaja. Kita boleh renumber dia actually dekat dalam kita punya AutoCAD. So itu adalah e-transmit and also kita panggil sheet set manager plus e-transmit. So dua-dua. Kalau you e-transmit, you akan zip filekan satu drawing saja. Tapi kalau you e-transmit untuk sheet set, nanti dia akan jadi banyak drawing. So itu lagi helpful. So hopefully you boleh cuba untuk gunakan sheet set manager ni, sebab saya rasa yang ini memang totally membantu and you tak perlu nak buat numbering satu-satu dekat luar. Selalunya yang saya faham, you all akan buat macam ni. Nanti you akan rename number kat sini, pergi kat title block, tukar lagi number dekat dalam title block. Itu yang saya faham. Okay, dekat sini you boleh rename kat sini, title block, just refer to this sheet set manager punya name, buat attribute. Linkkan dengan sheet set punya rename dengan number ni. So nanti dia boleh linkkan. Okay, so yang terakhir untuk topik ni adalah App Store. Okay, untuk App Store, kalau selalu you ada guna AutoCAD and perlukan, for example, sekarang ni saya nak mencari satu features ataupun satu plugin yang free untuk saya guna. Saya just boleh tekan dekat atas ni, simbol kecil ni. Dekat gambar troli ni. Okay, so saya pergi dekat gambar troli ni and saya just tekan. Okay, by default nanti dia akan buka satu browser untuk kita sign in. And kalau you all dah sign in, dia akan terus pergikan ke apps.autodesk.com. Okay, yang ini untuk software AutoCAD saja. Okay, misal kata kalau saya perlukan filter. Okay, saya punya bos selalunya filter block ataupun filter apa-apa, saya just boleh tekan filter dan saya cari apa-apa features yang ada dekat dalam ni ataupun apa-apa plugin yang related dengan kerja saya. Okay, bila saya check dekat sini, saya nak go with a free apps. Saya just tekan dekat free apps. Okay, kalau saya nak layer filter tak perlu sebab dalam tu dah ada. Ataupun saya nak gunakan yang ini, selection manager. Kita double check dulu macam mana features dia. So dekat bawah ni selalunya dia akan bagi satu video untuk kita tengok. Okay, so this will be dia punya building ataupun filter dia and kita boleh select object ataupun buang remove object yang kita by apa ni kita kena double check balik. Kita tak sure. Kita kena try lah. Yang ni, yang free ni memang you kena try error lah. Mana yang sesuai then you boleh gunakan. Okay, select similar filter, you boleh gunakan dekat sini. Kalau you ada text, you boleh terus study punya text. Okay, so itu untuk App Store. Alright, saya akan terangkan sikit lagi berkenaan dengan kita punya website kalau you ada isu. Tapi sebelum tu saya akan buat satu poll sikit. Okay, so mungkin you boleh jawab ni sementara saya buka saya punya screen ke website kami. Right, so dekat kita punya website, kita akan bagi for those yang mana ada isu masalah berkenaan dengan AutoCAD ataupun apa-apa Autodesk software, kita akan tolong ataupun kita akan bantu melalui kita punya helpdesk. So dekat sini you boleh pergi dekat kita punya helpdesk, klik. Okay. Bila you klik nanti this will be interface ataupun this will be page yang you akan pergi. So for those yang baru, you boleh continue as a guest, masukkan information, contohnya nama, tajuk AutoCAD missing ataupun you nak buat how to create block ataupun how to create dynamic block. So you boleh masukkan dekat sini, masukkan information ataupun you apa yang you dah try
untuk kita betulkan mana yang mungkin ada tersilap step. So dekat situ, kat sini kategori choose KL Technical Inquiry. Nanti kita akan entertain you. Okay, so dalam masa yang sama kalau you all ada question also, you just boleh pergi dekat kita punya chat yang tadi, yang saya ada gunakan chat tadi, tanya apa-apa. Nanti kita akan pergi. Okay, so sekarang kita dah sampai ke session ataupun kita panggil question and answer. So saya menantikan soalan-soalan, kalau ada apa-apa soalan nak tanya daripada participant yang ada ni. So most welcome, you boleh boleh tanya apa. Boleh tanya kita punya soalan. Okay. Alright, so kalau tak ada, saya akan share untuk saya punya contact number ataupun saya punya telefon and email. Okay. Okay, untuk for those yang kalau ada apa-apa masalah berkenaan dengan AutoCAD, boleh contact saya ataupun boleh WhatsApp atau email saya. Tapi saya strongly suggest you pergi dekat kita punya website and boleh dapatkan nombor ataupun gunakan helpdesk kita. Okay. Kalau you betul nak ada apa-apa soalan nak tanya directly, boleh email dekat saya, tak ada masalah. Okay, so saya akan buat satu lagi pool. Yang ini pool ni saya just nak minta pendapat atau saya nak buat survey. So hope you boleh tolong jawabkan. Right, so saya bagi dalam masa 1 minit sebelum saya tutup pool ni. Okay, ada soalan? Sambil-sambil tunggu yang lain jawab, kita punya pool. So far kalau you all tak pernah guna AutoCAD, mungkin topik hari ni tak berapa nak sesuai. Tapi tak ada masalah, kalau you tak pernah, nanti boleh join kita punya next topik untuk AutoCAD. Okay, jangan lupa join kita punya AutoLibs. So AutoLibs ni very good for those yang betul-betul rasa diri dia dah okay dengan AutoCAD. So sekarang tinggal nak improve je. So boleh pergi ke AutoLibs. Kita punya AutoLibs topik. Kat sini, okay. Don't forget to register untuk AutoLibs kita. So AutoLibs ni tempat untuk kita create kita punya command. For example, kalau sebelum ni you ada circle and selalunya lepas circle you akan buat move. And lepas move you nak kena buat rectangle. Okay, so contoh itu bagi saya punya idea. Saya punya cadangan macam mana saya nak bagi bayangan macam mana nak buat AutoLibs ni. Okay, circle, move dengan rectangle kita combine jadi satu command. Contohnya saya jadikan nama saya Syafiq. So bila nama saya, nanti terus saya tulis nama saya guna command SYAFIQ, enter. Saya terus buat circle, circle tu saya terus boleh move and saya terus boleh buat rectangle. So itu idea macam mana AutoLibs berlaku. Kita combinekan features dalam AutoCAD. Alright, so thanks for those yang tolong jawab kita punya polls. So saya share sikit dia punya result. Okay. Alright, so sebelum saya habiskan saya punya session, saya harap you all boleh join kita and bagi kita for those yang mana join kita through guna komputer, you boleh tekan dekat simbol dekat sini. Okay, tekan dekat simbol sini and tekan thumbs up. Okay, for those yang join kita guna phone, you boleh tekan dekat dekat 3 dot ni and tekan thumbs up. Alright, so saya kira sampai 3 kita tekan thumbs up sama-sama. Alright. Okay, thank you so much. Okay, 1, 2, 3. Alright, tekan thumbs up sama-sama. Alright, so thank you so much for your time and hopefully this webinar membantu you, and kalau you ada apa-apa extra soalan ataupun apa-apa nak tanya, you boleh directly pergi ke website kita untuk tanya. Okay, saya akan habiskan this session by sekarang. Alright, thank you so much.